All right. Let's pray. Father, thank you. Lord, as we look at these final two chapters, God, I pray that you would just, Lord, give us insight, give us the ability to not just be hearers, but, Lord, put these things into our own lives and our own practice. Lord, may you be glorified, and we ask it in Jesus' name. Amen. Verse 23, chapter 23, verse 1, it says, "And it came to pass, Capítulo 23, versículo 1. a long time after the Lord had given rest to Israel from all the enemies around about, that Joshua was old, advanced in age. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años." It's okay. He was old the last time God told him that. Ya era viejo cuando ya Dios le dijo esto. Now he's old. Y ahora ya está viejo. Viejazo. Some 20 years would have passed Entonces ya habían pasado más o menos unos 20 años. from the time that they had entered the promised land Desde el tiempo que habían entrado a la tierra prometida until Joshua addresses the children of Israel. hasta que Dios habla a los hijos de Israel. We know that he was a young man when he was serving Moses. Sabemos que era un hombre joven cuando él estaba sirviendo a Moisés. But he was in the desert for 40 years. Y él estaba en el desierto, pero él estuvo en el desierto por 40 años. And now he's been in the promised land for 20 years. Y ahora él ha estado en la tierra prometida por otros 20. So he's up there in age. Ahora entonces ya está bien arribita en edad. He knows that his days are numbered. Él sabe que sus días ya están contados. We know that Joshua died at 110 years old, Y sabemos que Josué murió cuando él tenía 110 años, according to the book of Judges. de acuerdo al libro de Jueces. So he's late 90s, early hundreds. Entonces él está en el inicio de sus 90s. He's aware that his time is short, Y él ya está consciente de que su tiempo es corto. and he wants to talk to the children of Israel Y él quiere hablar a los hijos de Israel one last time. una última vez. And at this point, you know, Joshua's a wise man. Y en este punto Josué ya es un hombre sabio. He's seen it all. Ya lo ha visto todo. He saw God deliver them out of Egypt. Él vio cómo Dios los libró de Egipto. He saw God provide for them in the desert. Él vio cómo Dios proveyó para ellos en el desierto. And he saw God defeat the enemies Y vio cómo Dios derrotó a sus enemigos in the promised land. en la tierra prometida. He's seen it all. Él lo ha visto todo. These are the kind of men that you want to glean from. Estos son el tipo de hombres del que tú quieres aprender y a los que te quieres aferrar. Those who have walked the walk. Aquellos que han caminado en el camino. Those who have made mistakes and then bounced back from them. Aquellos que cometieron errores y luego se volvieron a levantar. Experience, Que han experimentado. faith Que han tenido fe. have been his testimony. Aquellos que estas cosas también ha sido su testimonio. And he's gathering together the children of Israel. Y ahora él ha juntado a los hijos de Israel. I don't know if he had a little walker, No sé si él tenía un bastón, un andador a walking stick. o un bastón. I don't know if he was in a wheelchair. No sé si él está en una silla de ruedas They carried him on a bed, o si lo cargaron en una camita. but he shows up Pero él aparece and he's going to talk to them. y él les va a hablar. Verse 2. Verso 2. And Joshua called all Israel, for their elders, for their heads, for their judges, for their officers, and he said to them, I am old. Llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales y les dijo, ya soy viejo y avanzado en años. Now in chapter 24, he's going to address the whole nation. Y en capítulo 24, él se va a dirigir a toda la nación. But before he addresses the nation, he was going to address the leaders. Pero antes de hablar a toda la nación, va a hablarle solo a los líderes. You see, if the leaders don't understand
Y entiende, si los líderes no entienden, then how are the rest of the people going to understand? entonces ¿cómo van a entender el resto de las personas de la nación? I think it's important that the leaders catch the vision. Creo que es importante que los líderes primero entiendan la visión, The leaders understand what's required. que los líderes entiendan qué se requiere, Because it's the leaders that are going to be meeting with the people. porque son los líderes los que se van a reunir con la gente, They're going to be in front of the people. van a estar enfrente de las personas. And he had to give it to them first. Y él tenía que dárselo a ellos primero. And so he says, Entonces él dice, you have seen all that the Lord your God has done to all the nations because of you. For the Lord your God is he who has fought for you. verso 3, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He reminds them that this is God's victory. Les recuerda que esa es la victoria de Dios. God used you, but it was God who fought for you. Dios te usó a ti, pero es Dios quien peleó la batalla. And that's how God works. Y así es como Dios obra. God will use a man. Dios va a usar un hombre, He'll use a woman usar una mujer to accomplish his purposes. para completar sus propósitos. But never forget, it was God who did the work. Pero nunca te olvides que es Dios quien hizo todo el trabajo. And he's reminding them of that very fact. Y Él les recuerda de ese mismo hecho y verdad. Verse 4, he says, see, I have divided to you by lot these nations that remain to be an inheritance for your tribe from the Jordan with all the nations that I have cut off as far as the great sea westward. He aquí os he repartido, versículo 4, por suerte en herencia para vuestras tribus, estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hasta donde se pone el sol. And the Lord your God will expel them from before you and drive them out of your sight, so you shall possess their land as the Lord your God promised you. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. What that tells me is that they still hadn't defeated all of their enemies. Esto me dice que aún no han derrotado a todos sus enemigos. You notice it said God will expel them from before you. ¿Tú ves que dice que Dios las echará de delante de ellos? I think he's exhorting them to keep fighting. Él los exhorta a continuar peleando. 20 years later, they still hadn't accomplished what God had told them to accomplish. 20 años después aún no han logrado lo que Dios les pidió que lograran. He says, and don't give up. Dice, y no te des por vencido. God will give you the victory, Dios te dará la victoria, but you have to fight. pero tienes que pelear. And he's encouraging them to do so. Y los anima a hacerlo. Notice what he says in verse 6. Mira lo que dice en verso 6. Therefore, be very courageous and keep and do all that is written in the book of the law of Moses, lest you turn aside from it to the right hand or to the left. And unless you go among the nations, these who remain among you, you shall not make mention of the name of their gods, nor cause anyone to swear by them. You shall not serve them, nor bow down to them. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartados de ello, ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. The very same words that God had spoken to Joshua. Las mismas palabras que Dios había hablado a Josué. He again is giving to them. De nuevo se las está dando a ellos. Be courageous. Esfuérzate. Do all that the book says. Haz todo lo que el libro dice. Don't turn to the right or to the left. No te vayas a diestra ni siniestra. Stay true to the word of God. Quédate fiel a la palabra de Dios. And don't allow these other nations to influence you with their gods. Y no permitas que otras naciones sean influyentes a ti con sus dioses. And how easy it is Y qué tan fácil es to begin to slack in our faith. el comenzar a
como a distanciarnos o comenzar a desviarnos en nuestra fe. Just stop doing your devotions. Comienzas a dejar de hacer tus devocionales. Stop spending time in prayer. Dejas de pasar tiempo en oración. And we are so easily swayed away Y somos tan fácilmente desviados to whatever's in front of us. a cualquier cosa que esté enfrente de nuestra cara. And that's why he's reminding them, Y por eso les está recordando. don't let them influence you. No dejes que te influencien. Don't think you can sit down and tell some off-color jokes that aren't proper. No permitas que se sienten enfrente de ti y te cuenten bromas que no son apropiadas. Start drinking a few beers with your buddies, No empieces a tomar con tus amigos. because it's not going to take long for them to be a greater influence. Porque no va a tomar mucho tiempo antes de que sea una influencia muy grande en tu vida. They influence you that much, Te van a influenciar tanto you give it a couple of weeks, they'll influence you that much more. que tú le vas a dar unas semanas y te van a influenciar mucho más. And Joshua in his old age is telling the children of Israel, don't fall into the trap. Y Josué en sus últimos días les está diciendo al pueblo de Israel, no caigan en la trampa, Because the enemy knows how to persuade. porque el enemigo sabe cómo persuadir. He knows how to get our attention distracted. Él sabe cómo hacer que nuestra atención sea distraída. And so he encourages them. Entonces los anima. Don't even make mention of their God. Don't participate in any of those things that they do. No menciones a sus dioses, ni siquiera participes, no menciones, no veas. Look at verse 8. Verso 8. But you shall hold fast to the Lord your God, as you have done to this day. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Now it seems as though he's exhorting the leaders. Parece que está exhortando a los líderes. He's got all of the heads of the tribes, the Tiene- judges, the officers. Tiene a todas las cabezas del pueblo, tiene a los príncipes, jueces, ancianos, oficiales. 20 years later, he says, you guys have held fast. Y 20 años después les dice, seguid a Dios como habéis hecho hasta hoy. And he's encouraging them to continue to do so. Y los anima a continuar haciéndolo. Just because you've been faithful doesn't mean you're going to stay faithful. Solo porque has sido fiel no significa que seguirás siendo fiel. We need to be exhorted to continue. Necesitamos ser exhortados a continuar. And Joshua is doing that thing, Y, that very thing. y Josué está haciendo eso. Look what he says in verse 9. Versículo 9. For the Lord has driven out from before you great and strong nations. But as for you, no one has been able to stand against you to this day. Pues ha arrojado Jehová de delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. One man of you shall chase 1,000, for the Lord your God is he who fights for you, as he promised you. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien peleará por vosotros, como él os dijo. Therefore, take careful heed to yourselves that you love the Lord your God. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová con vuestro Dios. It's Joshua saying the same thing again. Josué está diciendo lo mismo otra vez. He told it to the 2.5 tribes before they left. Él se los dijo a las 2 tribus y media antes de irse. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul. Ama al Señor tu Dios con tu mente, con tu corazón. 20 years later, he's coming back in front of the leaders of Israel. Y 20 años después está yendo enfrente de los líderes de Israel. Take heed that you love the Lord your God. Cuida con diligencia que ames al Señor tu Dios. It's the message we need to hear over and over again. Y es el mensaje que necesitamos escuchar una y otra vez. Take heed that you love the Lord your God. Cuida con diligencia que ames al Señor tu Dios. Don't get complacent. No seas complaciente. Look at verse 12. Versículo 12. Or else, if indeed you do go back and cling to the remnant of these nations that
remain among you, and make marriages with them, and go into them, and they to you. Know for certain that the Lord your God will no longer drive out these nations from before you, but they shall be snares and traps to you. They'll scourges on your sides and thorns on your eyes until you perish from this good land which the Lord your God has given you. 12:13. Porque si os apartareis y os uniereis a los que resta de las naciones que han quedado con vosotros, y si os concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. So easy from generation to generation to lose track. Es tan fácil que se pierda el andar de generación en generación. The United States of America was founded on biblical principles. Los Estados Unidos, el país fue fundado en principios bíblicos. Many of the founders used God's word in order to establish the laws. Muchos de los fundadores utilizaron la palabra de Dios para establecer las leyes. Much of it was used to establish the Constitution that we have. Mucho de ello fue utilizado para establecer la Constitución. But over the years, we've kind of drifted away Pero a través de los años nos hemos desviado. From those foundations that were laid early. Nos hemos desviado de ese fundamento que se estableció desde el principio. And here's what I find fascinating. Y eso es lo que yo encuentro fascinante. When an administration comes into office Cuando una administración entra al oficio and they want to change our foundations, y quieren cambiar el fundamento, they'll start to remove all the reminders of us being a Christian nation. comienzan a quitar todos los recordatorios de que nosotros éramos una nación cristiana. They get rid of the monuments. Quitan los monumentos, They get rid of the passages of scripture that are on the walls, quitan los pasajes de las escrituras que están en las paredes, because they want everyone to forget their history. porque quieren que todo mundo olvide la historia. Because if you forget where you came from, Quieren que olviden de dónde viniste, then you're open to be shaped into something different. que estés abierto a ser moldeado por algo más. We would send our youth group many years Nosotros enviamos nuestro grupo de jóvenes hace años to our capital in the Washington, D.C. a nuestra capital, a Washington. And they would go and look at all those monuments. Y ellos iban y veían todos sus monumentos. And they would be able to kind of be reminded of what the foundation of our nation was all about. Y ellos pudieron recordar de qué se trataba el fundamento de nosotros como nación. But a few years had passed. Pero un par de años han pasado. And we had sent another team to go look at all the monuments, the younger kids. Y nosotros hemos mandado a otro grupo de jóvenes, más jóvenes, a ver todos sus monumentos. And many of them were missing. Y muchos de ellos ya no están. They had taken them down. Los han removido. They had hid them Los han escondido. so that they didn't have that foundation for their life, Para que no tengan ese fundamento para sus vidas. so that they can reshape what people believe. Para que puedan remoldear lo que las personas creen. And it's why it's so important that you and I are holding on to what we believe. Por eso es tan importante que tú y yo podamos aferrarnos conscientemente con lo que creemos. That's why this book is vital, Por eso es que este libro es vital. because we're reminded of our heritage. Porque se nos recuerda nuestra herencia. We're reminded of what God desires for us. Se nos recuerda lo que el Señor quiere para nosotros. And Joshua was telling the children of Israel, do not forget what God has done. Y Josué le dice a los hijos de Israel, no te olvides de lo que el Señor ha hecho. Don't forget what happened 20 years ago. No te olvides lo que pasó hace 20 años. Don't forget what happened 40 years ago. No te olvides lo que pasó hace 40 años. Don't forget what happened 400 years ago. No te olvides lo que pasó hace 400 años. Because it's who you are. Porque es quien tú eres. Guys, that's why you and I are told continually to partake of the bread and the cup. Por esto es que a ti y a mí se nos dice que continuamente participemos del pan y la copa. Because we need to be reminded that Jesus died for me, Porque necesitamos ser recordados que Jesús murió por mí. that he shed his blood for me. Que Él derramó su sangre por mí. That's why when we partake of communion,
Por eso es que cuando tomamos la Santa We're to Cena, do it on a regular basis tenemos que hacerlo de forma regular, because we're reminded of what God's done. porque se nos recuerda lo que el Señor ha hecho. And it's so easy to forget. Y es tan fácil olvidarlo. And Joshua doesn't want them to forget Y Josué no quiere que lo olviden. and begin to worship the gods that they defeated. Y el comenzar a adorar a los dioses que ya derrotaron, Doesn't that sound ridiculous? ¿no suena ridículo? To go and worship the very gods that your God just demolished? El ir a adorar a los dioses que tu Dios demolió. But we can be pretty ridiculous Pero nosotros podemos ser bien ridículos. because we start to think that somehow what they have is better than what we have. Porque de alguna forma podemos comenzar a pensar que lo que ellos tienen es mejor que lo que nosotros tenemos. And it's a lie. Y es una mentira. And God is warning them here. Y Dios les advierte Don't let them be a snare to you. Don't let them be a trap to you que no será una trampa para ti. because they'll be a thorn on your side. Porque serán un tropiezo para ti y espinas para tu costado. And then you're going to perish from the land that God's given to you. Y perecerán de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha entregado. You won't experience the blessing that God has No van provided you. no van a experimentar la bendición que Dios les ha You entregado. won't have the peace that God's provided. No tendrán la paz que Dios les ha provisto. You'll be back in a place of great despair. Estarán de vuelta en un lugar de gran tragedia. And the warning, Y la advertencia, verse 14. 14. Behold, this day I'm going the way of all the earth. And you know in all of your hearts and in all of your souls that not one thing has failed of all the good things which the Lord your God spoke concerning you. All have come to pass for you. Not one word of them has failed. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues todo lo que con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Again, Otra vez, Joshua reminds them. Josué les recuerda That everything that God declared que todo lo que Dios declaró came to pass. sucedió. And he says, you know, Y él les dijo, ustedes saben, with all of your heart and with all of your soul, con todo su corazón y con toda su alma, that that's true. que es verdad. You know that everything God said came to pass. Tú sabes que todo lo que Dios dijo sucedió. And I think it's very timely, I'm sorry. very timely that Joshua would remind Creo que them. es muy puntual en este tiempo que Dios les haya Josué les haya recordado. Because what we're going to find out is many of the children of Israel had already begun to sway. Porque vamos a comenzar a ver que muchos de los hijos de Israel ya habían empezado a desviarse. Many of them had begun to compromise. Muchos de ellos habían comenzado a hacer concesiones, a comprometerse. And so he's going to tell them, don't forget Entonces él les va a decir, no te olvides that what God says will come to pass. que lo que Dios dice va a suceder. You've seen it firsthand. Tú lo viste de primera mano. When God brought victory, Cuando Dios trajo victoria, it was something he declared to you before he did it. fue algo que te declaró mucho antes de que pasara. But also understand, Pero también tienes que entender if you walk away, que si tú te desvías, te alejas, God also gave you the conclusion. Dios también te dio la conclusión de eso. Look what he says in verse 15. Versículo 15. Therefore, it shall come to pass that as the good things have come upon you, which the Lord your God promised you, so the Lord will bring upon you harmful things until he has destroyed you from the good land which the Lord your God has given you. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la tierra, sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Just as God was faithful to
give you the land, Así como Dios fue fiel para darte la tierra, if you would walk in faith and obey him and follow him with all of your heart, si caminabas en fe, si With all andabas of your en fe, soul. si lo amabas con todo tu corazón y con toda tu alma, you know that it'll come to pass sabes que iba a suceder. because you saw it with your own eyes. Porque tú lo viste You con lived tus it with propios your own ojos. experience. Tú lo viviste en tu experiencia. But know this, Pero tienes que saber, you begin to walk away from God. tú comenzaste a caminar lejos de Dios. You begin to rebel against God. Comenzaste a rebelarte en su contra. God promised you another promise, Y Dios te dio otra promesa. that you will bring harm upon yourself. Que tú te ibas a hacer daño a ti mismo. You'll bring destruction, Que ibas a upon traer destrucción sobre ti mismo yourself and your family. y sobre tu familia. The blessing and the curse. La bendición y la maldición. The blessing if you follow me, La bendición si me sigues. the curse if you reject me. La maldición si me rechazas. God had told that to Moses on the other side, Dios le había dicho eso a Moisés en el otro lado. and they experienced the blessing. Y experimentaron la bendición. But he warns them Pero él advierte that if you don't walk with me, si tú no caminas conmigo, you will experience the other consequence. tú vas a experimentar la otra consecuencia. Notice verse 16. Versículo 16. When you have transgressed the covenant of the Lord your God, which he commanded you, and you've gone and served other gods, and you bow down to them, the anger of the Lord will burn against you, and you shall perish quickly from the good land which he's given you. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de esta tierra, de esta buena tierra que Él os ha dado. God promised Dios prometió that if you do the opposite of what he asked you to do, que si tú haces lo opuesto de lo que Él te ha pedido que hagas, you're going to experience God's anger. tú vas a experimentar la ira de Dios. It's one of God's promises. Es una de las promesas de Dios. I remember having a little book, and it would have the promises of God. Yo me acuerdo tenía un pequeño librito que tenía las promesas de Dios. And it would have all of the things that God promised, all the good things. Y tenía todas las cositas buenas que Dios promete. I never read that passage in there. Y yo nunca leí este pasaje ahí. I promise you, Te prometo. if you walk away from me, Si tú te alejas de mí you serve other gods, y sirves a otros dioses, that you're going to experience my wrath and my anger. que mi ira se va a encender en contra de ti. But I think it's a good warning. Pero yo creo que es una buena advertencia. I think it's something that we should all hear. Y creo que es algo que todos aquí deberíamos escuchar. God promised Dios lo prometió. the cursing La and the blessing. bendición y la maldición. And I think it's important for us to be reminded of those things. Y creo que es importante que seamos recordados de todas estas cosas. We come to chapter 24. Capítulo 24. And he's going to now address the nation of Israel. Y ahora va a hablarle a la nación de Israel. It was immediately after addressing the leaders of Israel. Y fue inmediatamente después de hablar con el liderazgo de Israel. We're told there in verse 1 that Joshua gathered all the tribes of Israel to Shechem and called for the elders of Israel, their heads, their judges, and their officers, and they presented themselves before the Lord. Verso 1. Reunió Josué todas las tribus de Israel en Siquem. And he said to the people, "Thus says the Lord God of Israel, your fathers, including Terah, the father of Abraham and the father of Nahor, dwelt on the other side of the river in old times, and they served other gods." Y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales representaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. And he's going to give them a history lesson. Y aquí va una clase de historia. He's not going to go back just to the wandering
in the wilderness or even as far back as living in Egypt. Él no va a ir solo a aquellos que estaban en el desierto por 40 años, aquellos que están en Egipto. He's taking us back to Genesis chapter 11. Él nos lleva de regreso a Génesis 11. And he wants us to understand how we got where we're at to the children of Israel. Y Él quiere que entendamos cómo es que llegamos a donde el pueblo de Israel está hasta ese punto. I had mentioned earlier that your history is important. Yo te mencioné antes que tu historia es importante. One of the philosophers, George Santayana, Uno de los filósofos, George Santayana, said those who cannot remember the past are condemned to repeat it. dice que aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. It was Samuel Levinson who said, you must learn from the mistakes of others. You can't possibly live long enough to make them all yourself. Otro filósofo dijo que debes de aprender de los errores de otros porque no puedes vivir tanto tiempo como para repetirlos todos completos tú mismo. And so now he's going to give them the history lesson. Entonces ahora nos da una lección de historia. Takes them back to Abraham. Los lleva de vuelta a Abraham. When Abraham was on the other side of the river, he was a pagan, Cuando Abraham estaba del otro lado del río, él era un pagano, just like the rest of the pagans. como el resto de los paganos. He was serving other gods, like Sirviendo the other nations around him. Sirven otros dioses como el resto de las naciones alrededor de él. And then he tells them in verse 3, I took your father Abraham from the other side of the river, led him throughout all the land of Canaan, and multiplied his descendants and gave him Isaac. Versículo 3, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. And he's going to walk them through God's calling upon the nation of Israel, Y nos va a llevar a través de todo el llamado de Abraham a través de toda la tierra de Israel. starting with Abraham, Comenzando con Abraham, who was a pagan, que era un pagano, an idolater, un idólatra, someone who was in rebellion to God. alguien que estaba en rebelión en contra de Dios. And God took Abraham and removed him out of the land. Y Dios tomó a Abraham y lo quitó de la tierra And he brought him into the promised land. y lo llevó a la tierra prometida. He was wandering up and down Canaan, Y él estaba yendo de arriba hacia abajo en Canaán. and God was blessing him, Y Dios lo estaba bendiciendo. and he was multiplying. Y él estaba multiplicándose. Verse 4, he says, Isaac I gave Jacob and Esau. To Esau I gave the mountains of Seir to possess, but Jacob and his children went down to Egypt. A Isaac, versículo 4, le di a Jacob y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Now he's coming to a little bit closer history. Ahora llega a historia un poquito más cercana. When they were taken into Egypt and into captivity. Cuando llegaron a Egipto y se tomaron en cautividad. But it didn't start like that. Pero no inició así. You see, God had sent Joseph there. Entonces, I'm sorry. He sent Joseph to Egypt. Sí, Dios envió a José a Egipto. And Joseph was there, and God blessed Joseph. Y luego Dios bendijo a José. After going through a lot of hardships, Después de que atravesó un montón de dificultades. accused of rape, Que fue acusado de violar a la esposa de Potifar. placed in jail. De que estuvo en la cárcel. And God used all of that to elevate Joseph Y Dios utilizó todo esto to para elevar second a in José. command. Para ponerlo en segundo al mando. And God saved the whole nation of Israel, Abraham, Isaac, and Jacob, descendants, by Joseph's elevation. Y Dios salvó a toda la descendencia de Israel, a Abraham, a Isaac, a Jacob y sus descendientes a través del puesto tan elevado que José tenía. And then a new Pharaoh came into power. Y luego un nuevo faraón se levantó. And they were slaves for 400 years there. Y fueron esclavos por 400 años. And they started to cry out to God. Y comenzaron a clamar a Dios. And God heard their prayer. Y Dios los escuchó. And he sent Moses. Y dijo Moisés. And Moses was where we pick up. I sent Moses and Aaron. I plagued Egypt according to what I did among them. And afterwards, I brought you out of Egypt. Verso 5. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él y después os saqué. And I brought your fathers out of Egypt, and you came to the sea, and the Egyptians pursued your fathers with chariots and horsemen to the Red Sea. And they cried out to the Lord, and he put darkness between you and the Egyptians, brought the sea upon them, and covered them
and your eyes saw what I did in Egypt. Then you dwelt in the wilderness a long time. Versículos 6 y 7. Saqué a vuestros padres de Egipto y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos mar, el cual los cubrió y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. The history lesson. Historia de una clase de historia. He's walking them through Genesis. Él los está llevando a través Through de Génesis, Exodus. a través de Éxodo. He's walking them through the book of Deuteronomy. He's reminding them of everything God had done. Los está llevando también a través de Deuteronomio. Les está recordando lo que Dios hizo. And he's going to remind them it wasn't because of anything they were. Y les está recordando que no lo hizo por lo que ellos eran, It was because God chose. sino porque Dios escogió hacerlo. It was God who sought out Abraham. God who sought out Abraham. Es Dios el que buscó a Abraham. And it was God who sought out the children of Israel. Y fue Dios quien buscó al pueblo de Israel. You see, guys, God is the one who chose you. Dios es aquel que te escogió a ti. He chose you because he loves you. Él te escogió porque te ama. That's hard for me to comprehend. Y es difícil para mí comprender eso. Why would God love me? ¿Por qué me amaría Dios a mí? I know what I am capable of. Yo sé de lo que soy capaz. I know what I used to be. Yo sé lo que solía hacer. Why would God choose me? ¿Por qué me escogería Dios a mí? God's grace. La gracia. We're told in John chapter 15, En Juan 15 se nos dice, in the 14th verse, en versículo Jesus 14, said, "You are my friends if you do what I command you. ustedes son mis amigos y hacen lo que los mando. No longer do I call you servants, for a servant does not know his master, what his master is doing. But I've called you friends, for all things I heard from my Father I have made known to you." Verse 14, chapter Ya, 15. ya, ya. Dice, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que os mando. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Verse 16, he says, Versículo 16. "You did not choose me, but I chose you, and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, and whatever you ask the Father in my name, he may give you." No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Notice what Jesus said. ¿Viste lo que Jesús dijo? You didn't choose me. I Él- chose you. Nosotros no lo escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros. And I chose you for a purpose, Y Él nos escogió con un propósito, so that your life would bear fruit, para que su vida dé fruto, so that your life would have purpose, para que tu vida tenga propósito, that your life would have meaning, para que tu vida tenga significado, and that I could use you for my glory. y para que pueda usarte para su gloria. In the book of Ephesians chapter 1, Efesios 1, in verse 4, Efesios 1, versículo 4. just as he chose us in him before the foundations of the world, that we should be holy and without blame before him in love. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to himself, En, am- Go ahead. Go ahead. according to the good pleasure of his will. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. To the praise of the glory of his grace by which he made us accepted in the beloved. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. You see, God chose us. Dios nos escogió. I don't understand it, I'll be honest with you. Yo no lo entiendo, yo voy a ser honesto contigo. I'm just grateful for it, Yo solo estoy agradecido por eso, that God would choose me de que Dios me escogió a mí to be his. para ser suyo. And he's looking for our lives to count, Y Él está buscando que nuestra vida cuente, to bear fruit. para que dé fruto. And it's for his good pleasure.
Y es por el afecto de su voluntad. Now, Joshua is reminding Israel that very thing, Ahora Josué le recuerda al pueblo de Israel esta misma cosa, walking through their history. caminando a través de la historia. Abraham, Isaac, Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, José, the time in Egypt. el tiempo en Egipto And the time that he had delivered them out of Egypt. y el tiempo en el tiempo en el que él los liberó de Egipto. We're told in verse 8, Versículo 8. actually verse 7. I don't think we got that far. That's verse 7. So they cried out to the Lord, and he put darkness. We did read verse 8. And he brought you into the land of the Amorites, who dwelt on the other side of the Jordan, and they fought with you. But I gave them into your hand, that you might possess their land, and I destroyed them before you. Verso 8. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. And Balak, the son of Zippor, king of Moab, arose to make war against Israel. He sent and called Balaam, the son of Beor, to curse you, but I would not listen to Balaam. Therefore he continued to bless you, so I deliver you out of his hand. 9 y 10. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por cuanto os bendijo repetidamente, y os libré de su mano. And he went over the Jordan, came to Jericho, and the men of Jericho fought against you. Also the Amorites, the Perizzites, the Canaanites, the Hittites, the Girgashites, the Hivites, the Jebusites, but I delivered them into your hand. Pasaste del Jordán y viniste a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos, jebuseos, y yo os entregué en vuestras manos. And I sent the hornet before you, which drove them out from before you, also the two kings of the Amorites, but not with your sword or with your bow. I have given you a land for which you did not labor, and cities which you did not build, and you dwell in them, and you eat of the vineyards and the olive groves which you did not plant. Y envié de delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. What a history lesson. Qué tremenda lección de historia. And what God is telling him is, look, everything that happened wasn't because anything of you, it was all of me. Y lo que Dios le está diciendo es, no fue nada por ti, fue por mí. I fought the battles for you. Yo peleé las batallas por I ti. provided the food for you. Yo di provisión de comida hacia ti. I gave you all of the possessions that you have. Yo te di todas las posiciones que Your tienes. houses, your gold, your silver, everything you got is because I gave it to you. Tu casa, tu oro, tu plata, todo lo que tienes es por mí. It's an important lesson. Es una lección importante. Because what was true for them is also true for us. Porque lo que fue verdad para ellos es verdad para ti y para mí. None of us deserve it. Ninguno de nosotros se lo merece. Nobody earned it. Nadie se lo ganó. It wasn't because we were special or good enough. No fue porque somos especiales o lo suficientemente buenos. It wasn't because God grazed on a curve and you're in the top 50%. No fue porque Dios estaba dando favor dependiendo de qué tanto valor tenía uno con el otro comparado. It's all God's grace. Todo fue la gracia de Dios. Ephesians reminds us, Efesios nos chapter 2, recuerda. verse 8, Efesios 2:8. for by grace you've been saved through faith, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. not of yourself. Y esto no es de vosotros, It's a gift of God. pues es don de Dios. Not of works, No por obras, lest anyone should boast. para que nadie se gloríe. For you are his workmanship. Porque ustedes son hechura suya, You're created in Christ Jesus for good works, creados en Cristo Jesús para buenas obras, which God que Dios prepared beforehand preparó de antemano that you should walk in them. para que andéis en ellas. It's all grace. Todo es gracia. And God, by God's grace, you've been chosen Y por la gracia de Dios es que ustedes han sido escogidos to be part of his kingdom.
para ser parte de su reino, to be part of his work, para ser parte de su obra, to be used for his glory. para ser usados por su gloria. And when you have great victories, Y cuando tienes grandes victorias, it's because God gave you those victories. es porque Dios te dio esas grandes victorias. When you have great blessings, Cuando tienes grandes bendiciones, it's because God's giving you those blessings. es porque Dios te ha dado esas bendiciones. And that's what he's reminding the children of Israel. Y eso es lo que le está recordando a los hijos de Israel. It wasn't because of anything you did. No fue por nada que ellos hicieron, It was because of God's grace. fue por la gracia de Dios. But with grace, there has to be a response. Pero con la gracia tiene que haber una respuesta. There should be an awareness that I didn't deserve it. Debe de haber un reconocimiento, no lo merezco. And what's our response to God's ¿Y grace? cuál es nuestra respuesta a la gracia de Dios? That we love the Lord with all of our heart. Que amemos al Señor con todo nuestro corazón, That we love the Lord with all of our soul. que amemos al Señor con toda nuestra alma That we bring him this life that he entrusted to us and say, God, take it for whatever your purpose is. y que le entreguemos esta vida que le pertenece y que Él nos dio y le digamos, tómala para tu propósito. That's the response of grace. Esta es la respuesta hacia la gracia. You're not trying to earn something. Tú no intentas ganar nada, You're just grateful that God already gave it to you. tú solo estás agradecido que Dios ya te la entregó And he would now give them the challenge. y ahora Él les va a dar un reto. Now, therefore, Ahora, por tanto, verse 14, versículo 14. fear the Lord. Serve him in sincerity and in truth. Put away the gods which your fathers served on the other side of the river and in Egypt. Serve the Lord. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. He uses that word right off the bat. Now, therefore, fear the Lord. Y él utiliza esa palabra así, directo como va. Ahora pues, temed a Jehová. And that word fear isn't describing someone who's trembling. Y esta palabra temed no describe a alguien que está temblando del miedo. It describes someone who has great reverence, Describe a alguien que tiene gran reverencia, great gratitude, tiene gran gratitud. someone who comes and acknowledges that he did everything for me. Alguien que viene y da todo por ti. And we're to fear the Lord Y ahora teme al Señor, because he's done it all for you. porque lo ha hecho todo por Él. Fear the Lord. Teme al Dios. Give him what's due him. Dale lo que se merece. The respect and the honor, El respeto y el honor. the obedience La obediencia that's he's deserving of. de que Él se merece. He's going to say, serve the Lord 15 times Y va a decir, sirve al Señor o sirve a Jehová 15 veces in this section. en esa sección. He's going to say, serve the Lord. Va a decir, sirve a Jehová. But he said to do it in sincerity and in truth. Y va a decir, hazlo con sinceridad y en verdad. To do it out of a genuine desire, Hacerlo desde un deseo genuino, not some facade or fake. no una fachada. That word sincerity is an interesting word. It means to be without wax. Sincera. It's the Same word? Sincera. Without wax. Oh, without wax. I Sí, didn't know that. sincera. Sin Okay. cera como una cerita, la cera. Sin cera. Okay. I just learned something. Acabo de aprender algo. Pastor Corey loves that example. Without wax. Sincera. So, when a sculptor was sculpturing a statue, Entonces, cuando un escultor estaba esculpiendo una escultura, he would chip away. But if he made a mistake and he flopped off the nose, y él estaba esculpiendo, pero si cometía un error y le volaba la nariz, he would have the tendency to go and take a piece of wax. él era propenso a ir a agarrar un pedazo de cera And he would make a nose out of it. y sacaba una naricita ahí de cera And then he would go sell it on the market. y lo vendía en el mercado. And that guy would look at that statue and go, man, what a beautiful statue. Y alguien la veía y decía, wow, qué hermosa I'm going escultura. to
pay you a lot of money for that. Te voy a pagar mucho dinero por ella. And he would take it home. Y la tomaba y se la llevaba a su casa. And then there would be a hot day, Y luego había un día calientito. and his nose would start to drip. Y la nariz, ¡trim! And so the word was made from not to be fake. Entonces la palabra es que no sea falso. Don't put on a show as though it's something different. No pongas un show como para que sea algo diferente. No pongas una fachada. And God is looking for sincerity from us. Y Dios está buscando sinceridad de nosotros. He wants us to be real, Quiere que seamos reales. not to put on fake wax. No que pongamos cera falsa. He wants us to be before him genuinely. Quiere que seamos genuinos delante de Él. And we're to do so, as he says there in verse 14, in truth. Y quiere que lo hagamos, como dice en versículo 14, en verdad. And that's just being real, Y eso es simplemente ser reales, not fake. no falsos. And then he exhorts him, don't allow the other gods Y luego who los, your father served on the other side to be served. Don't serve them. sí, y luego los exhorta. Y quitad entre vosotros a los dioses y no los sirvan. Serve the Lord. Sirve al Señor. Verse 15, Verso 15. probably one of the most famous verses in all of Joshua. Tal vez uno de los versículos más famosos de todo el libro de Josué. You may have that hanging on your wall. Tal vez at lo home. tengas ahí pegado en tu casa. If it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourself this day whom you will serve. Whether the gods which your fathers served who were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del Jordán, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. It's always a choice. Siempre es una decisión. It's a choice that you have to make. Es una elección que tú tienes que tomar. And I don't think it's a one-time choice. Y yo no creo que es una elección de una vez. I think it's a choice that we constantly have to make. Creo que es una elección que tenemos que tomar una y otra vez. If you remember, the children of Israel had chosen to serve the Lord 20 years earlier. Si tú te acuerdas, los hijos de Israel habían escogido servir al Señor hace 20 años. They were there at the hill of circumcision. Estaban ahí en el monte de la circuncisión. And they said, we're going to serve the Lord. Dijeron, sí, vamos a servir al Señor. They were going into fight against Jericho. Estaban yendo a pelear a batallar contra Jericó. And they had to make a choice. I'm going to continue to serve the Lord. Y tenían que elegir, ¿voy a continuar sirviendo al Señor? They had to go and fight battle after battle. Y sí, tenían que ir a pelear batalla tras batalla tras batalla. And they had to make a choice. Y tenían que hacer una elección. I'm going to serve the Lord. Voy a servir al Señor. And there were some along the road that chose not to. Y habían algunos en el camino que escogieron no hacerlo. Achan Acán was one of them. era uno de ellos. That somewhere he chose, I'm going to choose the riches. Y en algún punto él dijo, voy a escoger las riquezas. I'm going to choose the wealth Voy a escoger las riquezas rather than choosing the Lord. en vez de escoger al Señor. And I think that choice has to be something that we constantly are brought back to. Y creo que esta elección, esta decisión es algo a lo que constantemente debemos ser atraídos una y otra vez. Some of you guys are going to graduate from Bible school. Algunos de ustedes se van a graduar pronto. You're going to go off back home. Se van a regresar a sus casas. And you're going to be around your old friends. Y van a estar de vuelta con sus viejos You're going to be amigos. around your old environment. Van a estar en su antiguo ambiente. And you got to choose Y tienen que escoger to serve the Lord. servir al Señor. Or else the gods of this world will begin to infiltrate you again. Si no, los dioses de este mundo van a comenzar a infiltrarse otra vez. You start a new job, a new career. Vas a comenzar otro trabajo en tu carrera. And you got to sit back and make a decision.
Y tienes que sentarte y tomar una decisión. I'm going to serve the Lord. Voy a servir al Señor. Because there's going to be influences there that are going to try to sway you away from doing it. Porque van a haber influencias que van a intentar disuadirte de hacer lo contrario. There's going to be people around you that are going to try to influence you to serve other things. Van a haber personas que intenten influenciarte para hacer otras cosas. It may be your family. Tal vez tu familia, It might be your brothers and your sisters. tal vez tus hermanos, tus hermanas, It might be your own mom and dad. tal vez tu mamá, tu papá. And you got to choose Y tienes que escoger to serve the Lord. para servir al Señor. 20 years later, Joshua's back in front of the children of Israel. 20 años después, Josué está de vuelta enfrente del pueblo de Israel. And he says, choose for yourself Y él dice, escojan por ustedes mismos. who you're going to serve. ¿A quién van a servir? Then he makes a very important declaration. Y hace una declaración bien importante. As for me, Pero mi casa y yo I'm going to serve the Lord. serviremos al Señor. Because it has to be my choice. Porque tiene que ser mi elección. Nobody can make that choice for you. Nadie puede tomar esa elección por ti. Mom and dad can't make the choice for you. Tu mamá y tu papá no pueden escoger eso por ti. Your husband or your wife can't make the choice for you. Tu esposo, tu esposa no pueden tomar esa elección por ti. Nobody can make the choice for you. Nadie puede tomar esa elección por ti. As for me, Por mí. I'm going to serve the Lord. Pero yo serviré al Señor. And I like how he said it, not just for me, but for my house. Y me gusta cómo lo dice, pero mi casa y yo. You see, my house belongs to God. Mi casa le pertenece al Señor. And if you're going to live in my house, then we're going to do what God says. Y si tú vas a vivir en mi casa, vamos a servir al Señor y hacer lo que Él dice. I've told my kids that since they were little. Yo le he dicho eso a mis hijos desde que son pequeños. This is God's house. Este es el hogar del I'm a Señor. servant of God. Yo soy un siervo de Dios We follow him. y lo seguimos a Él. And if you're going to live here, Y si tú vas a vivir aquí, you will do the same. tú vas a hacer lo mismo. Because as for me and my house, Porque mi casa y yo we're going to serve the Lord. serviremos al Señor. I've been given responsibility to lead this house. A mí se me ha entregado responsabilidad para guiar este hogar. So if you're going to try to bring evil here, Entonces, si tú intentas traer maldad a este lugar, it's not welcome. no es bienvenida. Because for me and my house, Porque mi casa y yo we're going to serve the Lord. serviremos al Señor. And I think it's important that we make those stands. Y creo que es importante que tengamos In our esas homes. firmezas en nuestros hogares. It's important that is Joshua is giving the children of Israel the option. Es importante porque que Josué les esté dando esa opción al pueblo de Israel. Choose for yourself. Escoge por ti mismo. Notice what he says next. Date cuenta lo que dice después. So the people answered and they said, far be it from us that we should forsake the Lord and serve other gods. For the Lord our God is he who brought us and our fathers up to the land of Egypt from the house of bondage, who did those great signs in our sight and preserved us in all the way that we went and among the people through whom we passed. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová por servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino donde hemos andado y en todos los pueblos por los que pasamos. And the Lord drove out from before us all the people, including the Amorites who dwelt in the land. We will serve the Lord. He is our God. Y Jehová arrojó de delante de nosotros todos los pueblos y el amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. And all the people agreed with Joshua. ¿Y todos estaban de acuerdo con Josué? They said, oh, we're going to serve the Lord. Vamos a servir a Dios. We know what God's done for us. Sabemos lo que Él ha hecho. But Joshua wasn't going to be content with that. Pero Josué no se iba a quedar contento con eso. It wasn't just going to be mouth service. No iba a ser solo servicio de boca. Joshua was going to challenge them to consider what they're saying. Josué los iba a retar a considerar lo que eso significaba. Don't just say you're going to serve the Lord. No digas que vas a servir al Señor. Well, watch how he approaches it. Y ve cómo lo habla después Josué. And Joshua said to the people, you cannot serve the Lord, for he's a holy God. He's a jealous God, and he will not forgive your transgressions
nor your sins. If you forsake the Lord and you serve foreign gods, then he will turn and do you harm and consume you after he has done you good. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Y si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá después de que os ha hecho bien. I don't think Joshua was looking for a half-hearted commitment. Yo no creo que Josué estuviera buscando un compromiso a medias. He wanted them to consider what they were signing up for. Quería que ellos consideraran a lo que se estaban apuntando. You can't serve the Lord. God's holy. No puedes servirlo, él es santo. He's a jealous God. Él es un Dios celoso. And he's not going to look upon your rebellion lightly. Y él no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados, no los verá como algo ligero. You see, guys, God is looking for a radical decision. Dios busca una decisión radical. He would always bring his disciples to a radical decision. Él siempre traerá a sus discípulos a una decisión radical. He would say, you want to follow me? Él va a decir: ¿quieres seguirme? Then take up your cross Toma tu cruz and follow me. y sígueme. Die Muere to your old life. a tu vieja vida. Put it on the cross. Ponla en la cruz And then you can follow me. y después puedes seguirme. Paul in the book of Romans would constantly remind us that this old man is no longer to rule us, but we're to let the new man rule us. Pablo en Romanos constantemente nos recuerda que no debemos dejar que el viejo hombre nos domine, sino el nuevo hombre. When you go to get baptized, I understand we're having a baptism in a couple of weeks here. Cuando nos bautizamos, tengo entendido que en unas semanas tendremos bautizos The aquí. picture of being baptized is that you're taking that old man La imagen del bautismo es que tomas el viejo hombre, and you're putting it in the water. lo pones en las aguas. That represents the grave. Eso representa la tumba. And you're saying, I died to me. Y estás diciendo: yo morí a mí. And when I come out of that water, Y cuando sales de esa agua, it represents the new life I have in Christ. representa la nueva vida que tienes en Cristo. The old man dead. El viejo hombre muerto, The new man el nuevo hombre leading my life. guiando mi vida. And Joshua saying, you can't serve the Lord. He's holy. You got to be. You got to make a choice that you're going to be holy. Y Josué les está diciendo: tú no puedes servir a Dios porque Dios es santo. And Entonces you tú can't tienes do que, that in your own power. entonces tienes que tomar la decisión de ser santo, porque tú no puedes hacerlo en tu propia fuerza. You can only do that by the power of the Holy Spirit. Tú solo puedes hacerlo a través del poder del Espíritu Santo. And it means a yielded life. Significa que tienes que vivir una vida aferrada a Él. I've yielded my life to the power of God's Spirit. Yo he aferrado y pegado mi vida al poder del Espíritu Santo. I don't have rights anymore. Yo ya no tengo derechos. I can't go, it's not fair, Yo no puedo decir no es justo, because I'm not in control. porque yo no tengo el control. I've given my life to the Lord. Yo le he entregado mi vida al Señor. It belongs to Him. Le pertenece a Él. And therefore, I surrendered my rights. Por tanto, yo he rendido mis derechos. And I say, God, whatever you will, Y yo digo: Señor, lo que tú quieras. not my will. Lo que sea tu voluntad, no la mía. That's the life that God's called us to. Esa es la vida a la que el Señor nos ha llamado. And we can very casually say, I'm going to serve the Lord. Y podemos muy casualmente decir: yo quiero servir al Señor. But do you mean it? Do you really mean it? ¿Tú realmente lo estás diciendo de verdad? You see, Joshua was challenging them. Josué los está retando. If you're going to say it, you better mean it. Si tú lo estás diciendo, espero que lo digas de verdad. God's holy. Dios es santo. God is jealous. Dios es un Dios celoso. And He doesn't overlook your sins. Y Él no pasa por alto tus pecados. Now understand, He's not saying that we have to pay for our own sins. Y no quiero que malinterpretes. Él no está diciendo que tenemos que pagar nuestro propio pecado. God's faithful and just to forgive us our sins. Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados. We're to bring our sins and lay them at His feet Debemos traer nuestro pecado y ponerlo sobre sus and pies confess them y confesarlos. and acknowledge that what we did was wrong. Y reconocer que lo que hicimos estuvo mal. And we need help not to do those things again. Y necesitamos ayuda para no hacerlo de nuevo. But it's that willingness to
to yield those things to the Lord. Pero es la disposición para entregar esas cosas al Señor. It's that willingness to come and say, God, I can't do it unless you help me. Es la disposición para decir, Señor, no puedo hacerlo a menos que tú me ayudes. And it's Joshua bringing him to a point of real commitment. Y es Josué trayéndolos a un lugar de compromiso real. Look at verse 21. Verso 21. The people said to Joshua, no, but we will serve the Lord. Y el pueblo entonces dijo a Josué, versículo 21, no, sino que a Jehová serviremos. And Joshua said to the people, you are witness against yourselves that you have chosen the Lord for yourself to serve him. And they said, we are witness. Now therefore, he said, put away the foreign gods which are among you, and incline your heart to the Lord God of Israel. Dice, y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Joshua brought them to the place of consideration. They had to evaluate. Josué los llevó al lugar de consideración, tenían que evaluar. And they said, no, we want to serve the Lord. Ellos dijeron, no, queremos servir al Señor. And he says, okay, Y les dije, bueno, you said that. tú lo dijiste. That was your choice. Esa fue tu elección. Then start to act on it. Entonces empieza a actuar como tal. Get rid of those gods that you're serving. Deshazte esos dioses a los que estás sirviendo. Guys, I'm very convinced Yo estoy bien convencido that they were already worshiping other gods. de que ya estaban adorando otros dioses. Because Joshua was keeping to bring that point back up over and over again. Porque Josué sigue trayendo ese punto una y otra vez. But they didn't think it was a big deal. Pero ellos no pensaban que era un asunto tan grande. And so he keeps telling them, you got to get rid of those other gods. Entonces Josué les sigue diciendo, deshazte de esos dioses. Those idols represented something. Esos ídolos representaban algo. They represented the desires of the flesh. Representaban los deseos de la carne. Me and you might not have idols. Tú y yo tal vez no tenemos ídolos. You don't got little statues sitting in your living room. No tienes mini estatuas en tu sala de tu casa. But you can build some idols in your heart. Pero tú puedes tener ídolos en tu corazón. It could be the wealth of this world, Puede ser la riqueza de este mundo. where that's really what your desire is. Porque eso es realmente donde está tu deseo. I want to be something or somebody. O yo quiero ser alguien o algo. I want some fame, or I want some recognition. Yo quiero fama, yo quiero reconocimiento. And we put that little idol there, Y ponemos ese ídolo ahí. and we keep running back to it. Y seguimos corriendo hacia allí. It could be a person, Puede ser una persona, a guy or a girl, un chico, una chica. and somehow they've just taken a very prominent place in your heart. Y de alguna forma han tomado un lugar demasiado prominente en tu corazón. And you got to go and you got to tear down that idol. Y tienes que ir y tienes que derrumbar ese ídolo. And you got to come to the realization that that's not what my life's about. Y tienes que llegar al punto y darte cuenta de que no se trata de eso. I'm going to have nothing that I elevate above God. No voy a tener nada en mi vida que sea por arriba de Dios. I'm going to serve the Lord. Yo voy a servir al Señor. I'm going to live my life for His glory. Voy a vivir mi vida para su gloria. And Joshua was bringing them to that place of consideration. Y Josué los estaba llevando a ese lugar de consideración. Look at verse 24. Mira versículo 24. And the people said to Joshua, the Lord our God we will serve, and His voice we will obey. Dice entonces 24, y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. And Joshua made a covenant with the people that day, and made for them a statute and an ordinance in Shechem. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo ese mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. You see, Joshua made a promise, a covenant with the children of Israel. Josué hizo una promesa, un pacto con el pueblo de Israel. I didn't make you make that decision. You made that decision. Yo no te hice hacer esa decisión, tú tomaste esa decisión. And there's going to be a reminder. There's going to be a statue here in Shechem, so that every time you see that statue, you remember that you made that choice.
Y eso va a ser un recordatorio, ese va a ser un estatuto de eso, de esa decisión que ellos tomaron. Because that choice is something that every one of us have to make between us and God. Porque esa decisión es algo que cada uno de nosotros tiene que hacer entre Dios y nosotros. And it is that place where you constantly reaffirm, Y es ese lugar donde constantemente reafirmas, that you come back to. a ese lugar al que vuelves. I think of Gilgal, Yo pienso en Gilgal, that place where they made their promises and made their covenants. ese lugar donde hacen sus promesas, sus pactos. But that was the generation before. Pero esa fue la generación de antes. I know another generation's here. Y ahora otra generación está aquí. Those that were 20 and under had never experienced the fight or the battle. Esos que tenían 20 o menos nunca habían experimentado eso de las batallas. And now they're having to consider Y ahora tienen que considerarlo. and make a covenant to the Lord. Y hacer un pacto con el Señor. And they put up a new monument. Y poner un nuevo monumento. Say right here, Dicen, aquí, I made a covenant to the Lord. yo hice un pacto con el Señor. There were multiple times Había múltiples tiempos in my life that I had made covenants to God, asking God to help me or to rescue me. múltiples tiempos en mi vida donde hice pactos con el Señor pidiéndole que me ayudara o que me rescatara. One of those times I was overdosing on drugs. Una de esas veces estaba teniendo una sobredosis de drogas. My heart was pounding out of my chest. Mi corazón estaba latiendo durísimo en mi corazón, I thought I was en mi gonna, pecho. I thought I was gonna die. Yo pensé que me iba a morir. And I cried out, God, Y yo clamé al Señor, if you save me right now, Dios, si tú me salvas ahora, I'll give you my life. yo te daré mi vida. And within a moment, it all went away. Y en un momento todo paró. And for about 3 or 4 days, Y por 3-4 días I stopped doing drugs. yo dejé de consumir drogas, I stopped partying. yo dejé de ir a fiestas, But slowly I started to go back to what I was doing. pero de poco a poco yo comencé a ir de vuelta a lo que estaba haciendo. About 4 months later, 4 meses después, doing drugs again. consumiendo drogas otra vez And I had another overdose. y tuve otra sobredosis. I thought I was going to die. Y yo pensé que me iba a morir. And I cried out to God, Y yo clamé al Señor, God, if you help me right now, Dios, si tú me salvas ahora, I'll give my life to you. te entrego mi vida. And he helped me. Y me ayudó. All of it went away Todo se fue like that. en un instante. It was a couple months later, Meses después, I was doing drugs again. yo ya estaba en drogas otra vez. And it happened again. Y pasó. And I had made many promises to God, Y yo le hice muchas promesas a Dios, but I never really followed through. pero nunca las cumplí. I remember the night Yo recuerdo la noche I was going to get drugs, que yo fui a comprar drogas. and I was in the drug dealer's house. Yo estaba en la casa de aquel que me In his proveía las front yard. drogas. Estaba enfrente de su patio de su I was casa. sitting in my car, Yo estaba sentado en mi carro and God spoke to me. y Dios me habló. To this day, I don't know if it was a loud voice. Hasta este día no sé si fue una voz muy fuerte I don't know if it was just in my head, o si solo estaba en mi cabeza, if it was in my heart, si estaba en mi corazón, but I heard a voice, pero yo escuché una voz. and it said, go to church. Me dijo, vete a la iglesia. And I thought I was going crazy. Y yo pensé que me estaba volviendo loco. I need some drugs. Yo dije, necesito drogas. I'm losing my mind. Estoy perdiendo la cabeza. And so I ignored it, Lo ignoré. and I heard it again. Lo escucho otra vez. This time, Esta vez, louder más fuerte and with more force. y con más fuerza. Go to church. Ve a la iglesia. And it scared me. Me asusté. And I took off. Y yo me prendí el carro y me fui. I drove to church. Y yo manejé hasta la iglesia. Never been in the church before in my life. Nunca había estado en la iglesia antes en mi vida. And I walked in because my mom was going to church there. Y yo entré, mi mamá estaba yendo a la iglesia ahí. Sat in the back seat. Me senté atrás And I was listening to the message. yo estaba escuchando el mensaje. The worship was already done when I walked in. La alabanza ya había terminado cuando yo entré. The service was the pastor was just coming up to teach. El pastor recién había subido a enseñar And God began to speak to me. y Dios comenzó a hablarme. And it felt like there was nobody else in the room. Y se sintió como que no había nadie más en esa iglesia.
And Pastor Raul would look at me and point his finger to me. Y Pastor Raúl me miraba y me apuntaba. I didn't know him. Yo no lo conocía He didn't know me. y él no me conocía a mí. But he was saying everything that was in my heart. Pero él estaba hablando todo lo que estaba en mi corazón. It was like my mom had talked to him already. Era como si mi mamá hubiera hablado de mí con el pastor. But I know she had it Pero yo sabía que ella no lo había because I hecho, wasn't supposed to be there. porque yo no debía estar ahí. No one knew I was Nadie there. sabía que yo estaba ahí. But God that night, just everything that the pastor said Pero esa noche todo lo que el pastor dijo was just for me. era para mí. And that day, Y ese día I made a covenant to God. yo hice un pacto con Dios. And I said, God, my life belongs to you. Y yo dije, Dios, mi vida te pertenece a ti. To this very day, Y hasta este día I remember yo lo recuerdo, what God did in my life. lo que Dios hizo en mi vida. That he spoke to me personally. Él me habló a mí personalmente. And I made a covenant with him. Y yo hice un pacto con él. And I said, I don't own me anymore. Y yo dije, yo ya no me pertenezco a mí mismo. You own me. Tú eres mi dueño. And God is looking for every one of us to make that kind of a covenant. Y Dios está buscando que cada uno de nosotros haga ese pacto con él. And that there be some kind of place of remembrance. Y que haya un lugar de recuerdo. Where every time, and I can't talk about it without getting emotional. Y yo no puedo hablar de eso sin ponerme emocional. Because it was where I met God Porque ese fue el lugar donde yo conocí a Dios for the first time. por la primera vez. I had known about him. Yo había escuchado de él. I thought that I knew him, Yo pensé que conocía de él, but I didn't. pero no. You're to love the Lord your God Tú tienes que amar al Señor tu Dios with all your heart, con todo tu corazón, with all your soul, con toda tu alma. because he first loved you. Porque Él te amó primero. And Joshua is reminding the children of Israel, don't play games. Y Josué le recuerda a los hijos de Israel, no estén jugando. Don't say that you love God No digas que amas a Dios and not serve him y no lo sirvas. and not live your life for him. Y no vivas tu vida para Él. Look at verse 26. Verso 26. And Joshua wrote these words in the book of the law of God, and he took a large stone and he set it up there under the oak that was by the sanctuary of the Lord. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra se levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. And Joshua said to all the people, behold, this stone shall be a witness to us, for it has heard the words of the Lord which he spoke to us. It shall therefore be a witness to you, lest you deny your God. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. We made a covenant, Hizo un pacto, wrote it down, lo escribieron, put a large stone y pusieron una piedra grande so that they would remember para que pudieran recordar that they made a covenant with God. que hicieron un pacto con Dios. Every time they come into Shechem, Cada vez que entraran a Siquem, the stone was right there. la piedra estaba ahí. And they would be reminded Y ellos iban a ser recordados of the promise that they had made de la promesa que habían hecho and the covenant that they had agreed upon. y el pacto que tenían. And Joshua let the people depart, each one to his own inheritance. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. And it came to pass after these things that Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, died being 110 years old. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. They buried him within the borders of the inheritance in Timnath Serah, which is in the mountain of Ephraim on the north side of Mount Gosh. Y le sepultaron en su heredad de Timrat Sera, que está en el monte de Efraín, al monte de Gaas. And Israel served the Lord all the days of Joshua, all the days of the elders who outlived Joshua, who had known all the works that the Lord, which he had done for Israel. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y
y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. That generation Esa generación had been impacted by a man's life. había sido impactado por la vida de un hombre. They had been impacted by Joshua's example, Ellos fueron impactados por el ejemplo de Josué, by his faith, por su fe by his willingness to serve the Lord. y por su disposición para servir al Señor. Grateful for men who have that kind of influence. Estoy agradecido por hombres que tienen esa disposición. We don't put them on a pedestal. Y no los ponemos en un pedestal, They're not to be worshipped. no son para ser adorados, We're not to put up memorial stones for them, no debemos poner piedras de memorial para ellos, but we're grateful for them pero debemos estar agradecidos por ellos, because they finished their race porque ellos terminaron su carrera and they did it with integrity. y lo hicieron con integridad. So grateful for Pastor Chuck. Yo estoy tan agradecido por Pastor Chuck Smith. I think I had 2 conversations with Pastor Chuck in the whole time. Yo creo que en That he was todo alive. el tiempo que él estuvo vivo, yo tuve 2 conversaciones con Pastor Chuck. Didn't have a real close relationship with him, Yo no tuve una relación muy cercana con él, but I watched his life. pero yo observé su vida, I watched his ministry. yo observé su ministerio, I saw his philosophy of ministry, yo vi la filosofía de su ministerio and I embraced it for myself y yo la abracé para mí mismo, because he had laid a good foundation. porque él había puesto un buen fundamento. I seen that it was based upon the Word of God. Y yo vi que estaba cimentado sobre la palabra de Dios. And those principles have affected my pastor, Pastor Raul. Y estos fundamentos afectaron a mi pastor, el pastor Raúl. And I watched his life. Y yo vi su vida. I watched him follow the same philosophies, Y yo lo vi siguiendo las mismas filosofías, the same examples. los mismos ejemplos. And then I took him for myself. Y yo lo tomé para mí mismo. And as I started the church, I wanted to follow the same philosophy Y cuando yo empecé la iglesia, quería seguir la misma filosofía. because I saw that it was biblical. Porque yo vi que era bíblica. I saw that it was spirit led. Yo vi que era guiada por el Espíritu. And from our church, several men have gone and started churches. Y de nuestra iglesia, varios hombres han salido a iniciar iglesias. And they're following the same principles. Y están siguiendo el mismo principio, They're following the same philosophy. la misma filosofía, God's blessing. la bendición de Dios. My prayer is that someday I'm going to go off the scene Mi oración es que yo un día voy a salir de la escena. if the Lord tarries. I'm sorry. If the Lord tarries. If Jesus doesn't come back first. Si Jesús no viene primero. And that whoever takes over the church Y que quien sea que tome la iglesia would want to follow the example quiera seguir el ejemplo that I followed que yo seguí, to serve the Lord, que es servir al Señor. to keep running the race, Seguir la carrera, correr to la keep carrera fighting the fight. y continuar peleando la buena batalla. And you're grateful for men like this. Y tú debes estar agradecido por hombres como este. I think it shows his influence because that whole generation stood walking with God. Y yo creo que muestra su influencia porque toda esta generación continuó caminando con Dios Until all of the leaders had passed away. hasta que todos los líderes murieron. We're going to see as you get into Judges that they started to veer. Bueno, y mientras entramos a jueces, luego vamos a ver que empezaron a pasar cositas. That's verse 32. Let's go there. Versículo 32. And he says, "And the bones of Joseph, which the children of Israel had brought out of Egypt, they buried at Shechem, in the plot ground which Jacob had bought from the sons of Hamor and the fathers of Shechem for 100 pieces of silver, which had become an inheritance for the children of Joseph." Y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, de padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. And Eliezer, the son of Aaron, died. They buried him in the hill belonging to Phinehas, his son, which was given to him in the mountain of Ephraim. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. We have the end of the book of Joshua. Aquí tenemos el final del libro de Josué. I pray you've been encouraged as Yo- I have. Yo oro que haya sido tan animado como yo fui. I told you yesterday, I don't know if I told it with all of you guys, but I told the guys I can't wait to get home.
Yo le dije a los hombres que no puedo esperar a llegar a casa because God stirred some things in my heart being here. porque Dios animó muchas cosas en mi corazón al estar aquí. I want to go see what God has in store. Y yo no puedo esperar a ver lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Now, I enjoyed being with you. Yo me encanta y disfruto mucho estar aquí con ustedes. I don't want to leave because I don't want to leave here. Yo no me quiero ir porque me quiera ir de aquí. I want to leave because I want to get back into the battle there Yo quiero irme para volver a la batalla allá and see what God has for next week y ver lo que Dios tiene para la siguiente and semana. next year Y la siguiente semana después de esa. and the years to come. Y los años que vienen. That we would serve Him Y que lo sirvamos with all of our heart, con todo nuestro corazón with all of our soul. y con toda nuestra alma. Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you for what a great model in Joshua. Señor, te agradecemos. Qué tremendo modelo en el libro de Josué. And that we'd learn faith Aprendimos de la fe and then, Lord, how to act upon our faith. y aprendimos a cómo actuar en fe. God, I pray that we would have great victories, Te pedimos que podamos tener grandes victorias, that we would see you do great things, que podamos verte hacer grandes cosas and that we would see many come to know you y que podamos ver a muchos venir a ti and many come to grow in you. y a muchos que vengan y crezcan en ti. Lord, thank you for this week that we've had together. Gracias por esta semana que podemos tener God, would you juntos. bless us as we go our way? Te pedimos que nos bendigas mientras vamos en nuestro camino. Would you continue to work in us, Father? Por favor, continúa obrando en nosotros, We give you Padre. the praise Te damos la alabanza and the glory y la gloria and the honor, y el honor, for it's all due you, God. porque todo es para ti, Señor. It's in Jesus' name we pray. Y oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.